Ayan oh. Laking... Tatakten ti ulo na. Ayan oh, yung danggit oh. Saan yung ulo niya? Yan, sa poste. Sa puno niya. Kataray, dagtani. Katarayan. Yan o. Awan. Maron. Sige, tiliwan maron. Liway. Wala. Nakalayo na yung danggit. Yung danggit o. Ay, nakita mo ulit. Saan? Ayun, nahuli na guys. Ayun, kulibagtungan. Baka to. Baka lumagto. Oo. Yun. Hunter ito boy. Tingin. Wow, wow, dami na pala oh. Siyempre, magaling ako. Wow. Ito pa yung huli ko guys oh. Ayan oh. Halika na dito. Meron na. Ayan. Ayan. Mo ng hunter na ano. Ayan, meron daw ulit. Ang laki ah. One click. Ayan, nahuli ulit. Oh, baka tumalon. Ito, pag ganun tatalon eh. Ayan guys oh. Puro danggit yan guys oh. Oh, oh. Ayun. Ayan. Ayun. Punta sana tayo sa kabila. Kaya lang yung flashlight ko baka malubat na eh. Alon na yata doon. Ayan guys oh. Ang lalaki. Ayan. Crabs yan. Halo-halo. May crabs, may danggit. Bilangin natin guys kung ilan po yung danggit. Saka yung crabs. Ayan. 1, 2. Buhay pa to kanina eh. 3, 4. Laki oh. 5, 6. Ayan, lalaki guys oh. 12, 13, 14, 33, 34, 35. Laking crabs yan oh. 36. 39. Marami rin yung crab. 40. 40 lahat yung danggit. Sayang nakawala yung malaking lapu-lapu. Natusok na yung ulo eh. Mamamatay din yun. Sana makita bukas. Laki pa naman. Yan guys oh, puro danggit yan.